Selamat siang, saya ucapkan kepada Sir. Hari ini kami akan membentangkan tentang lab 2, iaitu 7 QC-tools and 5S. Okey, saya Syazra Adin binti Husin dan kawan saya Kushalini anak perempuan Dewandra Kumar. Okey, apakah objektif untuk lab ini? Objektifnya ialah untuk memahami dan mengimplikasikan 7 QC-tools dan 5S in future working place. Okey, apakah itu sebagai QC-tools? 7 QC-tools ni adalah simple statistik di mana kita gunakan itu untuk mengumpul data, menganalisis data, mengenalpasti masalah dan cara penyelesaian. Okey, kalau tengok di sini kita boleh tengok 7 QC tools ada 7 bahagian, iaitu Pareto chart, histogram, control chart, scatter diagram, check sheet, cause and effect, diagram and stratification. Okey, untuk bahagian 1 ini kita tengok soalan A. Dia suruh kita buat cause and effect diagram. Okey, di sini diberi situasi di mana dinyatakan bahawa tempat kerja ni sering berlakunya kemalangan, tidak kira kecil ataupun besar. Okey, jadi dua kesalahan yang selalu terjadi adalah muscle pain atau lebih dikenali sebagai kejang otot. Okey, jadi siapakah yang terlibat dalam muscle pain ni? Di tempat kerja terlibat adalah staf, para pekerja. Okey, environment muscle pain berlaku tidak kira di mana. Terjadi di tempat kerja, tidak kira tempat kerja itu indoor ataupun outdoor. Sebab kesan yang berlakunya muscle pain ni adalah tidak menggunakan teknik yang betul untuk mengangkat barang-barang yang berat dan seterusnya membuat banyak kerja dalam satu masa juga boleh menyebabkan muscle pain. Okey, seterusnya melakukan kerja tanpa rehat itu juga boleh menyebabkan kejang otot kerana kita punya otot tidak mendapat oksigen yang cukup untuk melakukan kerja-kerja tanpa rehat. Okey, dan terakhir boleh kita berlakunya kejang otot ni kerana kita melakukan kerja di bawah tekanan. Okey, penyebab lain terjadinya muscle pain ini adalah education training, di mana para pelatih tidak berlatih dengan mereka melakukan kerja untuk siapkan, tidak praktis dengan baik. Okey, boleh jadi juga tidak ada poster dan berita terkini ditampal di mana-mana dan ini boleh menyebabkan para pekerja tidak beringat tentang berlakunya muscle pain. Okey, seterusnya okey, di sini diberi statement menyatakan based on the Alliance Company. Dia untuk refrigerator dan ada 20 constructive shift. Soalan minta kita using Microsoft Excel control chart. Okey, ni adalah apa yang saya kira X bar chart. Untuk semua ni saya dapat X bar chart yang ni dan X double bar chart 0.80. Okey, yang ni X bar chart untuk CLC, CL, UCL. Kita tengok bagaimana chart tersebut. Ini adalah untuk UCL, kelabu untuk CL. Dan kita boleh tengok X dia ada menurun, naik, turun, naik lagi. Okey, yang ni adalah chart untuk X bar chart. Chart di mana kelabu untuk CL untuk production shift. Okey, jadi dia nak kita buat chart. Okey, diberi ini, jadi nak kira shift on is executive solder. Okey, jadi saya sort data mengikut yang tinggi kepada yang rendah dan kira total percentage and cumulative percentage. Okey, lepas tu saya masukkan ke dalam Pareto chart. Dan ini adalah graph chart yang saya dapat. Sebelah ni untuk total defect dan ni untuk cumulative percentage. Okey, kita boleh tengok dekat sini yang paling tinggi adalah lifted lead. Okey, diikuti dengan pro-rating, solder void dan yang paling rendah adalah extra component. Hanya 18 sahaja dan peratus hanyalah 2. Okey, ini adalah Pareto chart. Okey, seterusnya bahagian 2 saya serahkan kepada terima kasih. In part 2, there's a two pictures that compares before 5S and after 5S.
So first of all, we have to know what is 5S. The 5S refers to 5 steps which are sort, set in order, shine, standardize, and sustain. Now we're going to see the steps have been taken to change the conditions of the workplace to achieve the objective of 5S program. The first 5S we have to apply is sort. The sort is to separate out all unneeded things and eliminate it. Firstly, we have to set up a schedule to target each area. Then, remove unnecessary items in the workplace. Then, red tag unnecessary items, record everything that is thrown out. Then, keep repair items that will be needed. Complete housekeeping and cleaning are done. Inspect the facility for problems, breakages, rust, and scratches. Next 5S program should be follow is set in order. That means put things in order, everything as a place. Have a place for everything and everything in its place to ensure the neatness. Then decide where things go, reduce inventories, create names and location for everything. Then how things should be put away including abstract location, use labels, tool outlines and color codes. Don't obey the rules. Determine everyday controls out of the stock conditions. Define who does the reordering. Then determine who has missing items if they are lost. The next 5S program should be follow is shine. Shine means clean everything, make the workplace spotless. This is more than keeping things clean. It includes ways to keep things clean. We must establish a philosophy and commitment to be responsible for all aspects of working conditions. Clean everything in the workplace, including equipment, and correct root causes which identified. Perform RCA and remedy machinery and equipment problems. Complete the training on basis of equipment maintenance for workers. Define each area into zones and assign individual responsibility for each zone. The next 5S program should be done is standardize. Standardize stands for make cleaning and checking routine. Make 5S activities routine so that abnormal conditions show up. Then determine the important points to manage and where to look. We must also maintain and monitor facilities to ensure the state of cleanliness and make abnormal conditions obvious with visual short-term counter measurements and long-term remedies. Then we can also use visual management tools such as color coding, marking that shows direction of position, labels, equipment markings, maps and also charts. Then the final FS program should be follow is sustain. We have to sustain the previous 4 steps and improve continuously on them. Sustain the 4 previous steps and continually improve on them. Acquire self-discipline through the habit of repeating the 4 previous steps. Establish the standard of 5S steps. Establish and perform evaluation of our each steps. We will continue with activity 2 that given suggest activities related to 5S program that can be done to improve the workplace based on the 5S concept. The first one is the management commitment will determine the control and self-discipline areas for an organization. A 5S program can be set up and operational within 5 to 6 months, but the efforts to maintain the world-class condition must be continuous. And the company also must train employees, build teams to implementation, and assign time and develop a program implementation among the workers. And the company also must recognize and support the implementation by managers and directors. As from this lab, we can conclude that the 7 QC tools are fundamental instruments to improve the process and product quality. They are used to examine the production process, identify the key issues, control fluctuations of product quality, and give solution to our future defense. For solving quality problems, 7 QC tools used are Pareto diagram, cause and effect diagram, histogram, control charts, shelter diagrams, graphs and check sheets. All these tools are important tools used widely at manufacturing fields to monitor the overall operation and continuous process improvement. Then, the 5S is designed to decrease waste while optimizing productivity through maintaining an ordering workplace and use visual cues to attain more consistent operational results. 5S refers to 5 steps which are sort, set in order, shine, standardize and sustain, as it also shown as 5 pillars of a visual workplace. 5S helps to eliminate waste, streamline production and optimize inventories. When you adopt 5S thinking, you might make commitment to put safety, organization and effectiveness ahead of production, deadlines, profits and also output. A very good day to sir and also my friends. Today I will explain about Lab 3. Lab 3 is all about Industrial Practice, TPM and Six Sigma. And I will introduce myself as Kushali Devendra Kumar and my friend Zahara. So the objective of this lab is demonstrate the understanding of TPM and demonstrate the understanding of Six Sigma.
So I will explain about the part A. Part A is about total productive maintenance (TPM). TPM is originated in Japan in 1971. TPM is a productive approach that extensionally aims to identify issues as soon as possible and plan to prevent any issues before occurrence. There are 8 pillars in TPM. Pillar 1 is 5S. TPM starts with 5S. Cleaning and organizing the workplace helps the team to uncover the problems. Pillar 2 is Jisoo Hosen, stands for autonomous maintenance. This pillar is geared towards developing operations to be able to take care of small maintenance tasks. Pillar 3 is Kaizen. Kai means change and Zen means good. Basically, Kaizen is for small improvements. Pillar 4 is planned maintenance. It is aimed to have trouble-free machines and equipment, producing defect-free products for total customer satisfaction. Pillar 5 is quality maintenance. It is aimed towards customer delight through highest quality through defect-free manufacturing. Pillar 6 is training. It is aimed to have multi-skilled relevant employees, those morally is high and who is eager to come to work and perform all required functions efficiently and independently. Pillar 7 is Office TPM. Office TPM should be started after activating 4 other pillars of TPM: JH, KK, QM and PM. Office TPM must follow to improve productivity, efficiency in administrative functions and identify and eliminate losses. Task Part A in Lab 3. You are working in the semiconductor company which produces integrated circuit IC chips. The task is to make sure the files that be positioned after operators take it off for the device involved so that the searching time to get PSA file will be shorter. The current situation is the file is not in order since some people are not very familiar to the number sequence, and this caused the delay in setting up the machine due to more time to get the PCF file. TPM approach in order to improve the searching time of PCF file by following TPM pillars and explain why. Highlight the TPM pillar which cover OSHA aspect. There was a 2 comparison pictures that shows before PCA production line used and after PCA line used. As I said before, pillar 1 is about 5S, which is sort, systemize, sweep, standardize and self-discipline. In this situation, as 30 BSA's file will be placed in a file that can accommodate. Since in my assembly line I have 600 devices, which means I need to work 20 files in the production line in orderly manner. That makes the different files properly arranged so that people did not take long time for searching a BSA file. Since some people were not familiar with the number of sequence, so I make some icons or short form words or sentences to make employee easily recognize the PSA file. Pillar 8 is about TPM pillar, which covers OSHA principles. Pillar 8 is about safety, health and environment. To create awareness among employees, various steps can be taken by the organization like arrange competitions, like creating attractive safety slogans, puzzles, drama and posters about safety can be organized as routine. For example, make some icons or short form words, either sentence, to make employees easily recognize the PSA files. From Part A task, we can conclude that the total productive maintenance TPM is to perform much of the simple maintenance and fault finding. TPM has 8 pillars, which is pillar 1 is 5S, pillar 2 is Jisoo Hosen, pillar 3 is Kaizen, pillar 4 is plant maintenance, pillar 5 is quality maintenance, pillar 6 is training, pillar 7 is office TPM, and pillar 8 is safety, health and environment. TPM is a concept of self-directed maintenance, wherein machine operators are responsible for the routine maintenance and operations of their machines and equipment. Okay. Dalam sejahtera, saya Syazra Azli Meeting C. Saya akan membentangkan tentang untuk bahagian yang kedua. Bila kita sebut Six Sigma ni banyak syarikat-syarikat yang terkemuka di Malaysia atau di mana-mana saja yang menggunakan Six Sigma. Apakah itu Six Sigma? Six Sigma ni adalah satu kaedah untuk mencari punca masalah dan cara penyelesaiannya. Okey, dekat sini kita ada DMAC. DMAC ni D untuk define, M untuk measure, A untuk analysis, I untuk improve and C untuk control. Okey, apa itu define? Define ni kita senang mengenal pasti masalah tersebut. Macam ada satu case syarikat menurun bankrupt dan kita kena kenal pasti masalah dia. Kenal pasti masalah satu syarikat tu. Kenapa dia bankrupt? Okey. Meja ni kita kutip data daripada masalah yang kita jumpa dan analisis data. Analisis berdasarkan data yang terkumpul tadi. Improvement ni adalah solution, cara kita memikirkan macam mana penyelesaian untuk sesuatu masalah, dan control performance ni adalah untuk kita pastikan masalah yang seperti saya sebutkan tadi tidak terulang. Okey, dekat part B ada satu task di mana saya Haid Senjayan Berhad membuat analisis tentang COVID-19 dan didapati COVID-19 semakin meningkat kerana masalah-masalah seperti ini. Okey, jadi di sini saya diminta untuk membuat parameter chart dan react to the highest case. Okey, di sini saya menyusun semula
daripada tinggi ke rendah. Kita tengok masalah yang pertama, kita boleh define. Masalah yang pertama adalah disebabkan oleh pekerja asing. COVID-19 meningkat kerana pekerja asing. Total percentage dan community percentage adalah tinggi. Okey, yang kedua adalah input case of Delta variant vaksin, dan yang paling rendah adalah tak pakai face mask. Okey, daripada sini kita dapat define yang warga asing paling ramai menyumbang kepada COVID-19, diikuti dengan import case of Delta variant. Boleh tengok dekat graf ni. Okey, not vaksin, no social distancing, sampailah do not use face mask. Okey, ni adalah masalah-masalah yang kita temui untuk kenapa COVID-19 meningkat. Okey, macam mana kita nak measure? Measure dia adalah based on chart tadilah. Based on chart kita tengok apa tadi? Warga asing adalah mencatat yang paling tinggi, diikuti dengan input case of variant Delta variant, sampailah do not use face mask adalah yang paling rendah. Okey, di sini kita dapat measure. Analisis untuk pekerja asing, kenapa pekerja asing sangat ramai. Jadi apabila dianalisis semuanya, mungkin pekerja asing menganggap yang virus COVID-19 ni adalah tidak betul-betul ada. Okey, case of Delta variant pula kerana didapati kerana pekerja ataupun individu tidak menyedari bahawa Delta variant ini adalah sangat bahaya dan boleh dijangkiti dalam masa 15 saat sahaja. Okey, not yet vaksin juga, yang tak mendapat suntikan vaksin juga adalah the highest case juga, kerana mereka takut untuk ambil vaksin sebab mereka banyak baca berita-berita palsu, dan ada juga sesetengah mereka menunggu temu janji untuk vaksinasi. No social distancing pula, mungkin mereka bekerja dalam suatu workplace yang contohnya cafeteria atau ruang-ruang yang sempit dan senang dijangkiti. Okey, tak basuh tangan, tak cuci tangan merupakan kes yang agak rendah kerana mungkin ramai yang sedar bahawa mencuci tangan ni adalah sangat penting. Jadi ada beberapa sahaja, sekelompok sahaja yang tidak menyedari bahawa menjaga kebersihan tangan dan badan juga adalah sangat penting. Okey, dan report health tentang masalah kesihatan ini adalah mereka berfikir yang kalau tak hantar tentang report tu juga tak ada orang nak marah, tak ada siapa yang boleh marah mereka. Dan tak pakai face mask ni paling rendah. Mungkin mereka tidak mendapat kesedaran. Okey, tentang improve, kita boleh tutup airport untuk warga asing, tutup airport ataupun kita sekat imigran masuk ke dalam negara Malaysia. Untuk import case of Delta variant, mungkin kita kena letak poster untuk memberi kesedaran kepada mereka bahawa kes ni adalah sangat-sangat bahaya. Okay. Tak vaksin juga kita boleh mewujudkan bas bergerak. KKM boleh mewujudkan bas bergerak untuk pergi ke tempat-tempat pekerja tersebut. Jadi pekerja boleh ambil vaksin dan boleh meneruskan kerja. Okay. Social distancing pula kita kena letak tanda X untuk mengelakkan orang duduk di tempat itu, tak basuh tangan. Kita boleh letak pencuci tangan ataupun hand sanitizer di mana-mana sahaja, termasuk di kaki-kaki lima. Okey, tak report. Untuk yang tak report health condition and tak pakai face mask, kita boleh letak banyak poster supaya boleh ingatkan mereka bila mereka melihat poster tersebut, dia boleh mengingatkan mereka supaya report and pakai face mask. Untuk control, bagi pekerja asing yang tidak mengikut arahan yang ditetapkan, tidak boleh datang ke Malaysia. Jika mereka datang juga, kita akan mengambil tindakan yang serius terhadap mereka yang ingkar pada peraturan. Untuk import case of the Delta variant, individu itu sendiri yang harus menjaga diri dan mengikut semua SOP atau Standard Operating Procedure untuk keselamatan diri sendiri. Untuk yang tak vaksin, kita boleh memecat, satu-satu syarikat boleh memecat pekerja yang tidak mengambil vaksin. Jika mereka ingin bekerja, mereka harus mendapatkan vaksinasi mereka terlebih dahulu. Kemudian untuk social distancing, KKM atau syarikat harus meletakkan security, pengawal keselamatan untuk memerhatikan pekerja supaya mereka selalu menjaga jarak. Okey. Seterusnya, tidak mencuci tangan. Satu pihak juga harus meletakkan security juga ataupun pengawal keselamatan untuk memerhati mereka dan memaksa mereka atau menyuruh mereka membasuh tangan sebelum dan selepas bekerja. Okey, untuk seterusnya report health condition, harus mewujudkan satu aplikasi di mana aplikasi ini bertujuan untuk menghantar notification dan mengingatkan sesiapa sahaja yang tidak update tentang status kesihatan mereka. Dan yang terakhir adalah menggunakan face mask, tidak memakai face mask. Ini juga ini boleh dilakukan kepada sesiapa sahaja. Masyarakat atau kawan-kawan harus menegur sesiapa sahaja yang tidak memakai penutup muka. Okey, discussion yang saya dapat adalah dengan menggunakan DMAC,
Six Sigma iaitu GMAX, kita dapat menyelesaikan satu masalah itu dengan mudah dan berkesan. Okey, untuk Pareto chart, saya dapat daripada chart yang berdasarkan data yang diberi, saya dapat menganalisis yang foreign worker adalah sangat tinggi, dan yang paling terendah adalah do not use face mask. Foreign worker atau warga asing, pekerja warga asing mencatat yang paling tinggi kerana mereka tidak mengikut SOP, duduk di jarak yang dekat dan mereka bekerja dalam kelompok yang ramai. Okey, untuk conclusion yang saya dapat buat adalah saya dapat merumuskan bahawa pekerja asing adalah paling ramai yang dijangkiti COVID-19 kerana mereka adalah penyumbang terbesar kepada COVID-19. COVID adanya kerana sikap-sikap mereka. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.